हेलो हाय नमस्ते होस्तान समस्ते जय जगन्नाथ दिल से मु आपण मानकर अनुगुल टका सिपुर टिंगा आज्ञा गणेश पूजा पे आपण मान बहुत बढ़िया वीडियो आसी कौन करूँ आम तो आसिकी भुवनेश्वर 60-70 किलोमीटर दूर रे अच्छु आउ गोटे लोकेशन पे आसलु यहाँ हूँ लोकेशन है कि सुटिंग अलरेडी चली किंतु गोटे वर्षा सीन थी एमती अलरेडी वर्षा हो घड़की घड़ी छाड़ी जाऊँगी वर्षार 2-3टा शॉट निहाई ता भितर पुणी आम ट्रांकर जो आसला गाड़ी ट्रांकर वर्षा करने से वर्षा ट्रांकर भी खराब हो गला मोटर खराब हो जाए कि तेणुक सुटिंग अधारे बंद अच्छी आउ गोटे बढ़िया लोकेशन देखो जो लोकेशनटा कि भाई लोग खसी जाए कौन नहीं नहीं छता मुझे देवी मो भाईटा मुझे वर्षा हेनी तुम आस मुझे अच्छी अच्छी आस हाँ मुझे हाँ मुझे गिम्बलटा मत हाँ तुम गिम्बलटा मत ना दे दियो हाँ ना 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 देख मु देख भाई केते कादुरे अच्छी आपण मान कहती भाई सुटिंगटा माने आम सीना भाविबा लोकेशन हेल्ले कौन वर्षा देखुच केमती है बोली सुटिंग बर्बाद है कि सब निज निज गाँव लोक मैंने आसिकी पाख पाख गाँव लोक मैंने आसिकी सब देखुं अबिका पानी रे गोटे सुट अच्छी यही गणेश पूजा रे लगी लगी जुड़े 3टा गोटे हूँ मोर पर्सनाल आउ 2टार कम चलती मोर कम सरी सारी यहाँ आउ जन भाई आउ आमर जो आप जानते श्री शूटिंग आउ जानी पारे तो देखे दे एपटे सब लोक देखुना ये आमर हेयर स्टाइल आर्टिस्ट जी हेयर स्टाइल करेंगे आम मानकर हिरो हिरोइन समस्त दीदी किसी कहे टिके दीदी का स्माइल तो बढ़िया कौन कहे तुम अच्छा हे रे छुए कौन देखुच एटी कौन देखुच रे तुम हाँ लोकेशन टा हिया देख लोकेशन टा गजब दीपक भाई दीपक भाई दीपक भाई टुना की देख से नाचुची है दीपक भाई आउ देख एपटे देख डांसर दीपक स्टाइल दीपक भाई शूटिंग बहुत कष्ट हुए देखो गुड़ा केमती जीव मनीष पूरा कादू जे सेने गुजी खाली देखो पाद पूरा चिपिड़ी जावा पड़ो ना कादू टेला टेला हो ये बाल रे लोक सब ऊपर डंगुन कहीं दातर से देखो भाषा कहूँ से ब्लॉग रे देखेबी मु भाषा कहूँ ना भल कथा कहूँ भल कथा कहूल तो ठीक दांत देखेदेला तू जो गुरा ही था 5 जन को मारी दे हाँ टोटाल निपट कालियाटा निपट कहीं नजर लगन नहीं रुह 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 मो भाई कही कहबिनी यही भाई तो कह एकाड़ी होन रे हाँ वाइड एंगल मल्ला नजर लगन जानी हाँ हाँ कि तुम सहित कला डरिया बोलू मला ये धूप फर फर देखो आमे मिछ कहू ये लोगटा देखो मु जोड़ा कहू ना मु जोड़ा कहू सुन मो सहित काम करी तुमको केम लागला को मु कहबी हाँ बढ़िया लागुची बाला भलिया लागुची बढ़िया लागुची भाषा कहूछु ना भाई भल मु ये वीडियो रहिला एपट सेपट हबनी वीडियो मु भाई मोर गरम भल कथा हां मानन्य सभापति महोदय पूज्य छतरकिया तमे भाई विश्वास करियोनी जोडी आंती को इति गोटे एमान सब दीपक भाई रो स्टूडेंट है कि भाई जो भला नाचु तो मुंड खराब डायलॉग कोन कैमरा बुलाउची ना मो डायलॉग मु कहि नहीं ए तुम 4 जन जाओ सत्य कथा कह
ମୁଁ ଭଲ ହିଁ ଖରାପ ନାଇଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା Actually କହୁଛି, actually କହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି Actually କହୁଛି, ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ତୁ ପୁରା ସତ କଥା ଡାକ ସେଇଟା ବା ଇଂଲିଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ପାଠ କମ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ସପ୍ତମ ପାସ ଯାକେ ଯାଇଛି କହ କହ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ନାଚି ଦେଇ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ହସେଇଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଡିସ୍ପ୍ରେସନ୍ ରେ ଥିଲି ସରି ହଁ Depression. ନାଇଁ ଡିସ୍ପ୍ରେସନ୍ ଡିସ୍ପ୍ରେସନ ହଁ ଡିସ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏଥିରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ଇଏ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଡିସ୍ପ୍ରେସନ୍ ରେ ଥିଲି ଭାଇ ହସଉଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହସଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମଜା ଲାଗିଲାନି କୋଲାବ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋର କାମ କାମ କରିକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋ ସହିତ ହଁ ଆଜ ଏ କମେଡିଆନ ଭୟଙ୍କର ହସଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ କହନ୍ତି ସିନ୍ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଭାଇ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ କାମ 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 ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ମେହନତ ଆଗରେ ମୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲି ନାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯିବେ କିଛି ଜଣ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ବାହାରେ ବହୁ ଜଣ ଖଟନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବାହାରେ କେତେ ପିଲା ଖଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମକୁ ଶୋଇବା ରଖିବା ଯାକେ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ବି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ ନାଇଁ ଦିଦି ହଁ ଦିଦି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ କମ ଅଧିକ କହୁ ଦିଦି ଅଧିକା କହୁନି ଇଏ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି ଛପରା ଦିଦିଙ୍କୁ ଭୋକ କଲେ ଏମିତି ଭୋକ ହେଲାଣି ଦିଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସୁଟିଂ ଆଡେ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଭ୍ଲଗଟା ଆଜି ଛାଡି ହବନି ସେପଟକୁ ନିଅ ଖାଲି ଆଡେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସୁଟିଂ ଆଡକୁ ଯିବୁନି ପେଜ ବର୍ଷିଲା ଗାଈ ଖାଇଲା କୁଣ୍ଡା ଗୁଳିଲା ଏପଟେ ରୁହ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛି ସୁଟିଂ ଆଡେ ଯିବିନି କାରଣ ସୁଟିଂ ହେଲେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି ବ୍ଲଗ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ ଦୀପକ ଭାଇ ଆମର ଦୀପକ ଭାଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବି କି ଆଉ ଏବେ ସୁଟ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି କାହିଁକିନା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ନା ହେଲା ହଁ ବ୍ଲଗ ସବୁ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟା ଗଳିଲା ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରେ କେହି ମୁଁ এইছি আমার মেকअप আর্টিস্ট সব বড় চুতিয়া লোকটা মানে ମୁଁ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛି ମତେ ମେକଅପ ଦିଏ ବୋଲେ ବାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ଟା ବାରକେଇ ପାରୁନି ନା କିଛି ଆଉ ଏପଟେ ବାବା ଭାଇ ପୁରା ଟେନସନରେ କାରଣ ବାବା ଭାଇର ବହୁତ କାମ ଅଛି ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ବାବା ଭାଇ ଆମଠୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାରିଆଠୁ ବେଶୀ ହୀନ କାମ କମକୁ ଆମର ବେଶୀ କଥା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ବାବା ଭାଇ ଆମ ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଛି ତା ବାଦ ଆମେ ବାବା ଭାଇ କହୁଛୁ କି ବାବା ଭାଇ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଭଲ କରିବୁ ତମେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ ଆମେ କ'ଣ କାମ ଗ୍ରାହୀ ନୁହଁ ଦୀପକ ଭାଇ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ତ ଖାଲି କିରା କହୁଛ ଆମ ଭାଷାଟା କହିକିରି କୋଉ ଆମ ଭାଷା କହିକିରି ତମେ କ'ଣ ମେଡାଲ ପାଇବ କିରା କହୁଛୁ ଭାଇ ତମ ଠିକ କହିଲ ନାଇଁ ଏ ଭାଇ শুটিং কেତେବେଳେ ସରିବ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ତମ ଡାଇଲଗ ଶିଖିଗଲୁ ଭାଇ यस भाई एठी एठी ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି କାଦୁ ଏଇଭଳିଆ କେମିତି କୁରା କରିବ ମାନେ ଠିକ ସବୁ ଥିଲା ସିଚୁଏସନ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ସବୁ କାଦୁ ହେଇଗଲା भाई ସିପୁନ ଭାଇ भाई वाला ବୋଲ ଦୀପକ ଭାଇ वाला भाई अरे गुड बोला भाई ओ भाई ତମ ନାହିଁ ତମ କାଲି ଅଛି ପଳା टिके टिके बस पड़ बसी जाओ टिके बसी पड़ भाई टिके हल्के पटुल नहीं हल्के जाओ ତୋରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛି ଯେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ କି ଯଦି ପଳେଇବି ଅଧିକ ଛାଡ଼ିବେନି ତ ନା ନା ବାବାଇ ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ବିଗୁଡୁଛୁ କାଇଁ ବାବାଇ ଖାଲି ରାଗୁଛି ଆମ ଉପରେ ବେଗିସାର କାଇଁ ଆମେ ବେଗିସାରି ହେଲି
तो दोस्तों आज तो आउ बेसी देखे होनी कौन मैंने शूटिंग चलजी गीत न छाड़िया जाके वीडियो किसी देखे होनी आउ जदि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर कमेंट करिए मु एक्चुअली ऊपर बइया लोक देखो खाली वीडियो करी बोली कादे को पळे आसी है कि तो कहीं ना आमर भी किसी काम ना है तो गणेश पूजार गोटे बढ़िया गीत आसची मल्लीफुल 3 टा मोर पर्सनाल आसपर आम श्री दीदी आउ भाई कर भी बढ़िया गीत भाई गीत आप सब जानी भाई कर भी बढ़िया गीत आसची आउ ये 3 तारिख दिन गोटे गणेश पूजा वीडियो भी आमर गोटे शूटिंग हबार अच्छी सेटा भी बढ़िया वीडियो अच्छी आपन देखिए लाइक शेयर कमेंट करेंगे जय जगन्नाथ जय माहिंगुड़ा टाटा बाय बाय गुड नाइट कहीं मो निश्वास नहीं मो इच्छा कह तो इच्छा कह टाटा बाय बाय गुड नाइट लव यू टाटा टाटा